लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए दोनों मुल्कों को मुस्तक़बिल करीब में एक कॉमन पॉलिसी पर चलना लाज़िम व मलज़ूम होगा? ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए कॉमन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? इस मुश्तरका पॉलिसी अगर ये अमल पैरा हों, क्या ये लोग मुआशी और समाजी तरक्की की तरफ गामज़न हो सकते हैं? तो आज हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए कॉमन पॉलिसी अपनाना ज़रूरी क्यों है, और ये दोनों मुल्क, इन दोनों मुल्कों की जो क़यादत है, जो सियासी क़यादत है, कि अगर चाहे या ना चाहे इन दोनों मुल्कों को अपनी मुश्तरका पॉलिसी को अपनाना ही होगी, जिसमें खारजा पॉलिसी भी है, दाखिली पॉलिसी भी है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, मुआशी पॉलिसी भी है। और आप खुद देखेंगे कुछ दिनों तक, कुछ मुस्तक़बिल करीब में, कुछ माह तक, कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों आपको एक मुश्तरका पॉलिसी अपनाते हुए नज़र आएंगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो पिछला 75 साल आप आपस में रिलेशन देखें ना, तो वो ऊंच नीच का उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। अब पीछे जब वो मुल्ला मंसूर अख्तर जो अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया था, उस वजह से हमारे अफ़गानिस्तान के तालिबान से और हमारे बड़े तल्लुकात ख़राब हुए थे, क्योंकि वो क्वेटा में मारा गया था, बलूचिस्तान में, और अमेरिका की तरफ से हमारे रिलेशन भी बड़े ख़राब हुए थे और अफ़गानिस्तान भी बड़े ख़राब हुए थे। तो 9/11 के बाद जैसे ही मुशर्रफ ने तालिबान के ख़िलाफ़, ये जिहादी ग्रुपों के ख़िलाफ़ उन्होंने पाबंदियाँ लगाई, लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़, जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़ उसने पाबंदियाँ लगाई, तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई। तो देखिए, जब आप किसी को जब हिट करते हैं तो कोई रिटेलिएट करता है कि नहीं करता? किसी की आप खुद मुख्तारी पे, किसी की कौमी सलामती पे आप अगर सोवरेनिटी पर हमला करेंगे तो उसके बस में जो होता है तो वो तो करेगा। तो मुशर्रफ ने ये बहुत बड़ी एक तारीखी गलती की थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान ने कई साल तक दहशतगर्दी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा है, और खमियाजा इसका अभी तक भुगत रहा है, अभी तक इनके स्लीपर सेल मौजूद हैं। तो खदशा ये है कि क्या अफ़गान तालिबान जो TTP है उसको अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देगा या नहीं होने देगा? तो इसका इन्हिसार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है उस पर होता है। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सिर्फ इनके दरमियान एक बॉर्डर यानी ड्यूरल लाइन का फ़र्क है। इनके दोनों कल्चर, इनका सकाफती, इनका मजहबी हम आहंगी बहुत ज़्यादा है। आप KPK और बलूचिस्तान देख लें, उधर का जो सारा कल्चर और इन्वायरमेंट है वो अफ़गानिस्तान वाला है, और आप पंजाब में देख लें, इधर सारा कल्चर इंडिया वाला है। यानी कि मैं मजहबी तौर पर बात कर रहा हूँ। तो वो लोग, जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि पंजाबी एक बदतरीन कौम है। ये बलूचिस्तान से, पठानों से, कश्मीरियों से, गिलगित से, इन 4 कौमों में पंजाबी बहुत ही बदतरीन कौम है। इसकी ये वजह है कि जो इनमें गैरत है वो पठानों और बलोचों की निस्बत बहुत कम है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये एक दूसरे की टांगें बहुत खींचते हैं। तीसरा ये है कि अगर इनके पास कोई मेहमान आ जाए, तो अगर कोई पुलिस को रिक्वायर्ड होता है या किसी दुश्मन ग्रुप को रिक्वायर्ड होता है, तो वो उसको प्रोवाइड करके खुद साइड पर हो जाता है। वो कहता है हम आपकी दुश्मनी नहीं आएंगे। जबकि आप पठान KPK में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, कोई भी बंदा है, वो बेकसूर है या कसूरवार है, अगर वो किसी के घर में पनाह ले रहा है तो किसी की मजाल नहीं है। चाहे अमेरिका भी है तो वो कहे हमारा मेहमान है, जब तक हमारा मेहमान है हम आपको ये अपना बंदा नहीं देंगे। यानी कि उनमें गैरत और ईमानी जज्बा बहुत ज़्यादा है, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। और उनका कल्चर हमारे कल्चर, पंजाबी कल्चर से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को एक मुश्तरका पॉलिसी पर आप देखेंगे कि बड़े गैर महसूस अंदाज में ये एक मुश्तरका पॉलिसी लाज़िम व मलज़ूम है, और गैर महसूस अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान इसको अडोप्ट भी करेगी, और पाकिस्तान की पॉलिसी अफ़गानिस्तान अडोप्ट करेगा। और आप सुन भी रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने ऐलान किया कि हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी जो ख़वातीन एंकर्स है वो मीडिया पर काम करेंगी हिजाब में, उनके जो दफ्तरों में, स्कूलों में टीचिंग करती हैं, काम करती, वो भी करती रहेंगी, और तमाम गैर मुल्कियों को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जो कि 1996 में जब तालिबान की सिविल वार के बाद
جو 1994 میں سول وار شروع ہوئی تھی اور 96 تک جاری رہی تھی، اس کے بعد طالبان کی حکومت آ گئی، 2001 تک جاری رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں بڑی بربریت دیکھی تھی طالبان کی دنیا نے اور پاکستان نے بھی۔ تو اب وہ والے طالبان نہیں رہے، بہت زیادہ انہوں نے اپنے نیریٹیو بلڈنگ میں بڑا چینج لے کر آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ طالبان کی بہت ذہین ہو چکے ہیں، یہ بہت زیادہ جو دنیا کے ساتھ چلنے والے ہو گئے ہیں۔ پاکستان جیسے جیسے کہہ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں کہ پیچھے یہ فواد چودھری کا بیان بھی آیا ہے کہ عالمی برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے، انسانی حقوق جو انٹرنیشنل بنیادی حقوق ہیں طالبان ان کا خیال رکھیں گے۔ یعنی کہ یہ تو پاکستان کی پالیسی ہے نا، فارن پالیسی اور داخلہ پالیسی، اسی پالیسی کو افغان طالبان بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور افغان طالبان کچھ دنوں بعد ہی اسلامی نظام کا اعلان کریں گے، جس میں نے آپ کو یہ پارٹی جب بنائی تھی 2.5 سالوں میں، ہمارے یہ اخبار میں بھی بیانات لگے تھے کہ ہم جب انقلابی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو یہ ٹیکس کا نظام کا خاتمہ کر کے زکوٰۃ اور عشر کا نظام لائے گی۔ آج آپ کتنی مہربانی، یہ کوئنسیڈنس سمجھ لیں کہ یہ افغان طالبان بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کا نظام خاتمہ کر کے اس کا زکوٰۃ اور عشر کا نظام لائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ ٹیکس کا خاتمہ کر کے زکوٰۃ اور عشر کا نظام لائیں گے، پھر یہ ایک خلافت کا یہ آغاز کریں گے، پاکستان اسی کو اڈاپٹ فیوچر میں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ٹیکس کا خاتمہ کر کے زکوٰۃ کا نظام لائے گا اور پارلیمانی نظام کا خاتمہ کر کے یہ خلافت تو ادھر پاکستان میں پتہ نہیں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، لیکن خلافت سے ملتا جلتا نظام انشاءاللہ ضرور آئے گا، وہ صدارتی اسلامی صدارتی نظام ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود جو ہے قدرت اپنا رستہ خود بناتی ہے، پاکستان بھی اپنا رستہ خود بنائے گا، اور سی پیک ہے جو چائنا کا، وہ پاکستان سے جیسا بن رہا ہے کوریڈور، ویسا ہی افغانستان میں بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ یہ چائنا مزید دیکھیں آپ، میٹنگ ہوگی ان کی ڈیلیگیشن کی، یعنی کہ پاکستان کی جو معاشی پالیسی وہیں افغانستان کی معاشی پالیسی ہوگی، پاکستان کی جو انٹرنیشنل اور فارن پالیسی ہے وہیں افغانستان کی ہوگی، یعنی کہ طالبان کی ہوگی۔ یعنی کہ پاکستان میں اس طریقے سے امن آ جائے گا، ہمارا جو مغربی بارڈر ہے اس سے ہمارا جو ٹینشن ہے وہ اتر جائے گی، صرف اور صرف ہماری توجہ مشرقی بارڈر پر ہوگی۔ انڈیا جو ہمیں انگیج کرتا تھا دونوں بارڈروں سے، ادھر سے ایران سے بھی کرتا تھا، مغربی بارڈر سے بھی کرتا تھا، مشرقی سے بھی کرتا تھا، اور شمالی کشمیر والا ادھر سے بھی ہمیں انگیج کرتا تھا، ہمیں تینوں طرف سے انڈیا نے گھیر کے رکھا ہوا تھا۔ اور انڈیا کون سا اکیلا تھا، اس میں اسرائیل اور امریکہ کی پوری ٹرائی اینگل ہے ایک، یہ ٹرائی کا ان کا، تو اس وجہ سے ہمیں تو ایک پیس جو ہمارا وہ قائم ہو جائے گا، دوسری ہماری معاشی جو حالت ہے وہ ہماری پھیلے پھولے کی بہتر ہوگی۔ تو سیکیورٹی اور اکانومی کا تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ سکے کے یہ دو رخ ہیں۔ تو ہم یہ جو طالبان کو اس طرح کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں، ان کے پیچھے